Vidal wis nang Munchenan. Lalu ini kena lawan Munchen deh yang golnya. Oh iya siji. Tarik. Player ada lagi kan? Raina. Dewi kuning juga gede-gede kuning. Iya tepat. Itu bos, orang sing ngono. Jagung lo. Ya kan mie kuning. Iya. Mie kuning hijau merah. Iya, kuwi. Wis kono ae Pak. Aku jadi memang tuh. Pak, boleh berhenti dulu Pak, Pak. Malah sih yang tadi bisi barang Banyak kali ya, saya benar kencang haluan. Suwe. Supiri Raimi Kwasu. Pak, semua boleh berhenti belakang ya, banyak kali saya benar kencang. Sekarang nang negara numpang ya wis. Claire boleh kencang pelan Claire Pak. perlahan deh. Space, kencang pelan, space belakang. Gagal ya. Iya. Continue your play. Okay, continue your play. Separuh deh. Tarik terus. Ya, Enter. sweat. Maring Fujahiro ya langsung full wae. Bener sih Pak, sweat. Ya kalau gede ya. Maring ngulon ya bener. Langsung muter adoh. Kapal gede. Ini tali ini berdiri loh Pak. Kok Jokowi suarane raket-raket ya. Ngeri banget ya. Oh. Kena wong langsung tugel ndase. Orang kenceng we atas, pokoknya kenceng. Ya.